সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আজি আহ্বান দিয়া প্ৰতিবাদ দিৱসৰ অংশ হিচাপে CPIML আৰু AICC-TUৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ লগতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত NDFBSে নিৰীহ আদিবাসী লোকৰ ওপৰত গুলী চলাই শিশু মহিলাসহ প্ৰায় শতাধিক লোকৰ হত্যা কৰা আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে উদ্ভৱ হোৱা নিৰাপত্তাহীন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিবাদত আজি সংগঠন তিনিটা দীঘলীপুখুৰী পাৰত অৱস্থান ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ লগতে শোক সমদল লৈ গুৱাহাটী মহানগৰ গুৱাহাটী ক্লাব গোল পইণ্টত প্ৰতিবাদ পালন কৰে। গতিকে এই ধৰ্ণাকাৰীসকলে ৰাজ্যখনত বিৰাজ কৰা নিৰাপত্তা শূন্য পৰিস্থিতিৰ বাবে তৰুণ গগৈ চৰকাৰখনক চৰম ব্যৰ্থতা হৈছে বুলি জনায়। আনহাতে ৰাজ্যখনত উগ্ৰবাদ নিৰ্মূলৰ বাবে চলি থকা ইউনিফাইড কামাণ্ড ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কৰি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা শ্ৰী সত্যেন্দ্ৰনাথ ডেকাদেৱে কয়, It is not a new concept of this militancy operation. You can remember 2008 also, the same thing has happened by the same group. And this is the repetition of this. Because in 2008 operation, after that, the government has not done anything according to the wishes of the public. That's that they got the advantage and they did it. Now this time, as we have seen in the TV, the Honorable Home Minister has said that this will be crushed out like anything. We wish, people of Assam also wish that such sort of terrorism, whosoever may be the jihadi, maybe the, and they be all to be crushed out on or before our festival Bhogali Bihu. That is the only wish of the people. Definitely, this is because of the ineptness of the government, I should say. You see, on that day when this was going on, our Chief Secretary was in Kaziranga in Elephant. You have seen it. So this type of this, and I will show us, the including Chief Secretary under high-ranking police officials, those who are having their electional duty is found by the NIC. They are to take extreme action upon them also, or otherwise, Punaramasika Bhavati, as you have seen, this will be happen. And today, it is a very pleasant thing that the police officials or the police people present here, they have called us with a smiling face. So we are so glad, these people, we are so glad with this, by the behavior of the police, and wish in next coming year, the Assam police and the other paramilitary forces also give such sort of behavior to us, and we will be happy, and we wish that thing, and I wish the peace and prosperity of the police officials, those who are present over here. Thank you. আনফালে NDFBSৰ দ্বাৰা সংগঠিত নিহংগ গণহত্যা পূৰ্ব পৰিকল্পিত আৰু সংগঠনটোৰ ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাৰে পৰিচালিত আৰু ৰাজ্যখনত উগ্ৰবাদ নিৰ্মূলৰ বাবে চলি থকা ইউনিফাইড কামাণ্ড ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ চৰম ব্যৰ্থতা হৈছে। গতিকে উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত কৰিলে এই ৰহস্য ফাদিলৈ পৰিব বুলি দাবী জনাই বিশিষ্ট সাংবাদিক আৰু লিখিকা মাইনী মহন্তই কয়, Totally failure from the government side. This is the time for zero tolerance for terrorism. And the root cause of the terror in Assam for decades long, this problem is one of the root causes that there is a nexus between politicians and insurgents. And we want a proper inquiry about these things. And we should now, people of Assam are in the act of zero tolerance to terrorism, stop organizing peace talks in the name of talks with the insurgents. Government should stop making talks instead of doing some proper work to control that terror groups. All terror groups, not only NDFBS, all terror groups should be controlled from the government, and they should, stern action should be taken. ভিডিও জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, সেন্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।